नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयातच्या ठळक बातम्या. उद्या मंत्रिमंडळ विस्तार, 3 किंवा 4 यांना संधी. मुख्यमंत्र्यांनी कोणाला कोणते विभाग द्यायचे यावर चर्चा. जिल्ह्यात बकरी ईद उत्सव, मशिदींमध्ये मुसलमानांकडून विशेष प्रार्थना. कंदी श्रीनिवास रेड्डी मुसलमानांना शुभेच्छा. MRPS 31व्या स्थापन दिनाचे भव्य आयोजन करणार. नेत्यांनी जिल्हा प्रमुख, नेते आणि कार्यकर्त्यांची विस्तृत बैठक बोलवली. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. आजच्या सविस्तर बातम्या. तेलंगणा मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची प्रतीक्षा संपलेली आहे. काँग्रेस हायकमांडने मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला हिरवा कंदील दिलेला आहे. रविवारी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यताही आहे. असे दिसते की 3 किंवा 4 नवीन लोकांना मंत्रिमंडळामध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. या संदर्भामध्ये पक्षाने आपले प्रयत्न तीव्र केलेले आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावर चर्चाही करत आहे. कोणाला कोणते विभाग वाटले पाहिजे, सामाजिक गटांचे एकत्रीकरण कसे असावे यावर चर्चाही करत आहे. तर PCC अध्यक्ष महेश कुमार गौड आणि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पक्षाचे प्रभारी मीनाक्षी नटराज यांच्याशी आधीच चर्चा पूर्ण केली. मंत्री तुम्हाला नागेश्वर राव म्हणतात की त्यांना जाणून बुजून कालेश्वरम वादामध्ये ओढले आहे. ते म्हणाले की माजी मंत्री एटाला यांनी कालेश्वरम आयोगासमोर खोटे बोलले आणि उपसमितीचा कालेश्वरम प्रकल्पाशी काहीही संबंध नाही. मेडीगड्डा प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि माजी मंत्री एटाला यांनी कालेश्वराबाबत केलेले विधान पूर्णपणे खोटे होते. यांनी एटेला यांनी या आयोगासमोर खोटे बोलण्याची गरज का, असा प्रश्न त्यांनी केला. एटेला यांनी विचार न करता विधान केले का, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे का? ते म्हणाले की खोट्या विधानांनी त्यांना जास्त काळ फसवता येणार नाही, पण उपसमितीने कालेश्वरम बद्दल काहीही अहवाल दिलेला नाही. ते म्हणाले की सर्व तपशील आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले जातील. आम्ही फक्त जीवघेण्या प्रकल्पावर स्थिती अहवाल दिलेला आहे. तुम्हाला यांनी स्पष्ट केले की तेलंगणा सरकारने फक्त प्रलंबित प्रकल्पावरही आयोग स्थापन केलेले आहे. ఇచ్చిన పరిస్థితి లేదు. 4 ప్రాజెక్టుల మీద ఏ ప్యాకేజీలు ఏ రకంగా చేస్తే బాగుంటుంది, ఒకవేళ ఎక్సెస్ అమౌంట్ కానీ లేకపోతే ఓవర్ ఎస్టిమేట్స్ కానీ ఉంటే మళ్ళీ స్విచ్ ఛాలెంజీ పిలవటమా, లేదు కొత్త SSR రేట్స్ ప్రకారంగా చేయాలా అనే అంశాల మీద మాత్రమే ఆ సబ్ కమిటీ నిర్ధారణ చేసి క్యాబినెట్కి ఇచ్చాం. కాబట్టి ఆ సబ్ కమిటీకి కాళేశ్వరం నిర్మాణానికి అనుమతి ఇచ్చింది సబ్ కమిటీ అనే వాదన ఆయన గారు ఏదైతే ప్రస్తావించారో అది వాస్తవం కాదు. అది వాస్తవానికి దూరంగా ఉన్నటువంటి అంశం. ఆయన ఎందుకు చెప్పారో ఆయన ఆలోచన చేసుకోవాలి. రెండోది, క్యాబినెట్ కూడా అప్రూవ్ చేశారు కాళేశ్వరం అని చెప్పి పెద్ద ఆయన చెప్పారు. క్యాబినెట్ అప్రూవల్కి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నాకు తెలిసి ఎప్పుడూ రాలే. క్యాబినెట్ అప్రూవల్ కూడా పొందలేదు. కేవలం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్స్ తోటే అది అమల్లోకి వచ్చింది. కాబట్టి ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రధాన అంశాలు 2 కూడా వాస్తవానికి దూరంగా ఉండటమే కాకుండా ఆ సబ్ కమిటీలో నేనున్నా కాబట్టి దానికి నన్ను కూడా బాధ్యుని చేయాలనే ఈ కాళేశ్వరానికి లింక్ చేసి చెప్పినట్లుగా నేను భావించాల్సి వస్తుంది. ప్రజలకు కూడా అది తప్పుడు సంకేతం వెళ్తుంది. ఆ తప్పుడు సంకేతాన్ని నివారించడం కోసమే నేను మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకి విజ్ఞప్తి చేయడానికి మిమ్మల్ని అందరిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. కాబట్టి ఎంపీ గారు చెప్పినటువంటి ప్రధాన అంశాలు 2 కూడా సబ్ కమిటీకి కాళేశ్వరం నిర్మాణానికి సంబంధం లేదు, సబ్ కమిటీ రిపోర్టుగాను కాళేశ్వరం శాంక్షన్ ఇచ్చినటువంటి తారీఖులకి సంబంధం లేదు, సబ్ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి ఈ 4 ప్రాజెక్టుల యొక్క పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలు ఏ రకంగా చేయాలనేది కూడా సబ్ కమిటీ నివేదికలో ఉంది. తర్వాత కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఏ రోజు కూడా కేబినెట్ ఆమోదానికి రాలేదు. మరి ఎందుకు ఆయన భారాన్ని ఆయన భుజాల మీద ఎందుకు వేసుకుంటున్నాడు? ఆ తప్పుని లేకపోతే ఆ పొరపాటుని లేకపోతే కమిషన్ ముందు అబద్ధాలు ఆడాల్సినటువంటి అవసరం ఆ పెద్ద ఆయనకి ఎందుకు వచ్చింది అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. కాబట్టి నేను వ్యక్తిగతంగా 43 సంవత్సరాలుగా రాజకీయాల్లో ఒక పద్ధతితోటి, ఒక నిబద్ధతతోటి
ఒక నిజాయితీతోటి రాజకీయాలు నడుపుకుంటూ వస్తున్నా. వీలైన కాడికి छत्तीसगड मधील दंडकारण्य गेल्या काही दिवसांपासून गोळीबाराने हादरले आहे. विजापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय उद्यानात सुरू असलेल्या कारवाईच्या तिसऱ्या दिवशी आणखी 5 माओवादी ठार झाले. सुरक्षा दलांनी त्यांचे मृतदेह ताब्यातही घेतले. घटनास्थळावरून पोलीस 2 AK-47 रायफल, जड शस्त्रे आणि स्फोटके जप्त केली. काही जवान हिड्रेशन, साप चावणे आणि माध्यमांच्या हल्ल्यामुळे आजारी पडले. शोध दरम्यान काही इतर जवान जखमी झाले, तर करेड गुट्टालापासून अबू जमाड पर्वत आणि राष्ट्रीय उद्यानापर्यंत माओवादी पक्षाला घटकांमुळे हादरून जाताना कधीही भरून न येणारे नुकसान सहन करावे लागत आहे. काही दिवसापूर्वी पक्षाचे नेते बसवराज हे क्रॉसफायर मध्ये मारले गेले. आता राष्ट्रीय उद्यान मध्ये वरिष्ठ कमांडर मरत आहे. भारतीय सैन्याचा मोठोवटेंट माओवाद नेता मडावी हिडमा देखील या भागामध्ये असलेले वृत्तही आहे. असे दिसते की ही कारवाई त्याला लक्ष्य करत आहे. जिल्ह्यातील मुस्लिम बांधवांनी शनिवारी मोठ्या भक्तिभावाने बकरी ईदचा पवित्र सण साजरा केला. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील ईदगाह येथे सकाळी मोठ्या संख्येने पोहोचलेले मुस्लिम बांधवांनी मशिदीच्या परिसरामध्ये विशेष नमाज अदा केली. या निमित्त धार्मिक नेत्यांनी त्यांचे या भक्तीपर संदेशही दिले. नमाजानंतर त्यांनी एकमेकांना मिठी मारली आणि एकमेकांना ईद मुबारकाच्या शुभेच्छा दिल्या. पैगंबर इब्राहिम यांच्या बलिदानाचे स्मरण करण्यासाठी साजरे होणारा या सणात धार्मिक उत्सव आणि सामाजिक सेवा कार्यक्रम उत्साहाने सुरू राहिले. सणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षतेसाठी जिल्हा पोलीस विभागाने विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. तर जिल्हा पोलीस अखिल महाजन यांनी मशिदीमधील सुरक्षा व्यवस्थेची स्वतः पाहणी केली. खास करते हैं कि इस अल्लाह अकबर तकबीर तेजीबा के अंदर से खड़े हो जाए. नमाज से सब दुरुस्त होगी तो अल्लाह की बारगाह में नमाज कबूल होगी. हमारी दुआ मालामाल फरमाए. हमारे अब्दुल मतीन साहब के लिए कबूल फरमाए. इनसे बलिया वालों का तहे से शुक्रिया अदा करते. नमाज से पहले ऐलान सुन चुके हैं. कब्रिस्तान जरूर ताउन करते हुए जाएं. इंतजाम में भी रहेगी. जरूर ताउन फरमाए. इसका बदला आपको दुनिया में भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए. मेंबर के पास बैठे थे आप और
आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की सर्व हिंदू आणि मुस्लिमांनी नद्यांच्या या संगमाप्रमाणे एकत्र राहावे। शनिवारी बकरी सणाच्या या निमित्ताने त्यांनी शहरातील ईदगाह येथे मुस्लिम बांधवांना मिठी मारली आणि त्यांना आनंदी सणाच्या शुभेच्छा दिल्या। त्यांनी सांगितले की हा सण त्यांचे प्रतीक आहे, त्यागाचे प्रतीक आहे, तर गरीब असो व श्रीमंत सर्व मुस्लिम हा सण भक्ती आनंदाने साजरा करतील आणि अल्लाहचा आशीर्वाद सर्व लोकांवर असो आणि सर्वजण आनंदी शांततेने राहतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली। जान लो बाबा आदिलाबाद के हमारा मुसलमान भाइयों को बकरीद का कामनाएं, ईद मुबारक। सबको ऊपर वालों की आशीर्वाद से दुआ से हमारा आदिलाबाद का हर मुसलमान की तरक्की हो और दुआ हर मुसलमान बकरीद को बहुत पवित्र मानते हैं और सबको हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद मुबारक। और ये आदिलाबाद में गंगा जमुना तहजीब हज़ारों साल से हम जिंदगी जी रहे और ये और भी हज़ारों साल गंगा जमुना तहजीब कायम रखेंगे और आदिलाबाद में हमारा जो सोदर ब्रदरहुड उसको कायम रखेंगे। आदिलाबाद मुस्लिम సోదరులందరికీ కూడా బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు। గంగా జమునా తహజీబ్ వేలాది సంవత్సరాలుగా కలిసిమెలిసి సోదర భావంతో జీవిస్తున్నటువంటి మన ఆదిలాబాద్ హిందూ ముస్లిం సిక్ ఇసాయి అందరూ కూడా గంగా జమునా తహజీబ్తో ఎట్లాంటి జిందగీ మనం బ్రతుకుతున్నామో అలాగే భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా వేలాది సంవత్సరాలు కూడా గంగా జమునా తహజీబ్ లాంటి జీవన సంస్కృతికి ఆధారం చేసుకొని మనమందరం కలిసిమెలిసి జీవిద్దామని ఈ సందర్భంగా బక్రీద్ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా పండుగ శుభాకాంక్షలు। గాడ్ బ్లెస్ एव्हरीवन। एमआरपीएस आदिलाबाद जिल्हा प्रभारी कलवाला शरद मादिगा यांनी एमआरपीएसचा 31वा स्थापन दिन भव्य पद्धतीने साजरा करण्याचे आवाहन केले। शनिवारी त्यांनी शहरातील न्यू आंबेडकर भवन येथे जिल्हा नेते आणि कार्यकर्त्यांसह एमआरपीएस संलग्न संघटनाच्या जिल्हाव्यापी या बैठकीमध्ये भाग घेतला। जिल्ह्यात गावाचे झेंडे फडकावेत आणि एमआरपीएस संलग्न संघटनाच्या या समितींच्या पुनर्रचना करावी अशी सूचना त्यांनी केली। त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांना गाव समित्यांसह स्वतःला बळकट करण्याचे आवाहन केले जेणेकरून ते त्यांच्या क्षमतेची जाणीव करून घेऊ शकतील आणि त्यांना हवे असले साध्य करण्यासाठी दुसऱ्या चळवळीसाठी सज्जही होतील। పద్మశ్రీ మందాకృష్ణ మాది గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి। సామాజిక పరివర్తకులు మందాకృష్ణ మాది గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి। మాదిగల ఐక్యత మాదిగల ఐక్యత సాధించాం సాధించాం ఏబిసిడి సాధించాం। జై మందాకృష్ణ మాదిగ। నా పేరు కలవల శరత్ మాదిగ।
ఎంఆర్పిఎస్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జి. ఈరోజు ఎస్సీ వర్గీకరణ కోసం గౌరవ శ్రీ మందాకృష్ణమాది గారి ఆధ్వర్యంలో ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమం 30 సంవత్సరాలు ప్రారంభమై విజయ కిరటాలకు ఎగిరేసినటువంటి చరిత్రీయాల ఎంఆర్పిఎస్ ఎస్సీ వర్గీకరణ విజయం సాధించిన సందర్భంగా 31వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని ప్రతి గ్రామాన జరపడం కోసం, అదేవిధంగా గ్రామాన ఎంఆర్పిఎస్ మరియు అనుబంధ సంఘాల కమిటీలు పునర్నిర్మాణం కోసం ఈరోజు జిల్లా ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఇంకా మిగిలి ఉన్నటువంటి అసమానతలకు గురవుతున్నటువంటి జాతుల పక్షాన, ఇంకా ఈ సమాజంలో ఉండబడే అన్ని వర్గాలకు అండగా ఉంటూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు చేస్తున్నటువంటి వీళ్ళ మీద ఏదైతే న్యాయంగా రావాల్సినటువంటి సమస్యలకు మీద మరొక ఉద్యమానికి కూడా వాళ్ళకు అండగా ఉంటూ మేము సిద్ధమవుతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, అన్ని వర్గాల పక్షాన రేపు ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమానికి మరో ఉద్యమానికి ప్రారంభమవుతుందనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా పునర్నిర్మాణం పేరుతో ప్రతి గ్రామంలో ఎంఆర్పిఎస్ జెండా ఎగరవేసే విధంగా, ప్రతి గ్రామంలో నూతన కమిటీ జరిగే విధంగా अंदर प्रयत्न చేయాలని కోరుకుంటూ बकरी सणाच्या निमित्ताने आदिलाबाद शहरात पोलिसांनी ध्वज मार्च आयोजित केलेला आहे। शुक्रवारी रात्री जिल्हा एसपी अखिल महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे 300 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह हा विशाल ध्वज मार्च शहरातील मुख्य चौकातून सुरू राहिला आणि पहिल्या शहर पोलीस ठाण्यामध्ये संपला। तर पोलिसांवर लोकांचा विश्वास आणि धैर्य वाढवण्यासाठी हा ध्वज मार्च आयोजित करण्यात आल्याचे एसपी म्हणाले। त्यांनी सर्व लोकांना बकरी सणाच्या या शुभेच्छा दिल्या। आदिलाबाद जिल्ह्यातील सर्व घटकातील लोकांना एकत्रितपणे हा उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे सभी पुलिस फैमिलीज की तरफ से सभी को बकर ईद मुबारक हो। सभी प्यार से रहे, यही मैं आशा करता हूँ। आदिलाबाद में ऐसे भी गंगा जमुना की तहजीब है, सभी लोग हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ये फेस्टिवल भी सब लोग मिलजुल के सेलिब्रेट करेंगे। पुलिस भी रहेगी, आशा सब लोग आशा का माहौल है। सब लोग सबको फिर से मेरी तरफ से बकर ईद मुबारक। फ्लैग मार्च जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, विजिबिलिटी के लिए है कि पुलिस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। उसके लिए हम जिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए यहाँ पर हम रूट मार्च निकालते हैं। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झालेला आहे आणि ते स्वतःच्या बळावर वाढलेले आहे। गरिबांचे पोट भरण्यासाठी त्यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि तो अन्नदान कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे। अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले। त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे।
పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు सपुडुवे बेला मंडळ सेंटर मध्ये शनिवारी मुस्लिम बांधवांनी भक्ती श्रद्धा आणि त्यागाचे प्रतीक असलेला बकरी ईद साजरा केला। मंडळ सेंटर मधील ईदगाह मैदानावर झालेल्या नमाजामध्ये मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव उपस्थित होते। नमाज दरम्यान धार्मिक नेते अकबर मौलाना यांनी या बकरी ईदचा संदेश दिला। नमाजानंतर त्यांनी एकमेकांना मिठी मारून एकमेकांना बकरी ईद सणाच्या या शुभेच्छा दिल्या। मंडळ काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी ईदगाह मैदानावर उपस्थित राहून मुस्लिम बांधवांना बकरी ईद सणाच्या शुभेच्छा दिल्या। त्यांनी सांगितले की बकरी ईद हा त्याग, सहिष्णुता आणि धार्मिक एकतेचे प्रतीक आहे। त्यांनी लोकांना पैगंबर इब्राहिम यांच्या प्रेरणेतून सत्य, न्याय, धार्मिकता, त्याग, सहिष्णुता, परोपकार आणि जबाबदारीची भावना जोपासण्याचे आवाहन केले। देवाच्या कृपेने बेला मंडळातील सर्व लोक आरोग्य आनंदी राहो असे अल्लाहकडे आशीर्वाद नेहमीच सर्वांच्या लोकांवर राहतील, त्यांचे आशीर्वाद नेहमीच असतील असेही सांगण्यात आले। छोड़ देंगे, फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। मैदान ईदगाह बेला पर पूरे जोश व खरोश के साथ ईद-उल अज़हा यानी बकरीद मनाई गई और जो इस मौके पर पूरे बेला मंडल के मुसलमान भी ईदगाह पर जमा थे और पूरे खुशू खुजू के साथ नमाज अदा किए और पूरे आलम के लिए दुआएं की गई और बिलखुसूस हमारे मुल्क के लिए और मुल्क में हर रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई के लिए कि हमारा मुल्क अमन शांति का गहवारा रहे और यहाँ खुशियाँ ऐसे ही जैसे आज हिंदू भाई और सिख ईसाई भाई मुसलमान की खुशियों में शरीक होकर खुशी और मुबारकबादी दे रहे हैं, ऐसे ही हमारा मुल्क हमेशा खुशहाल रहे और ये गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और ये हमेशा बाकी रहेगा। और कुर्बानी का असल मकसद जानवर को कुर्बान करना नहीं है और ये तो गोश्त या उसका खून ये अल्लाह तक नहीं पहुंचता, लेकिन अल्लाह का हुक्म है इसलिए हम पूरा करते हैं। और इस्लाम ये कहता है कि सिर्फ जानवर नहीं, वक्त आने पर सब चीज़ें कुर्बान करना पड़ेगा।
और जान माल वक्त सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। ऐसे ही हिंदुस्तान की एक तारीख है, जब मुल्क में ज़रूरत पड़ी थी जब मुल्क को आज़ाद करें तो उस वक्त सब मिलकर आगे बढ़े और मुसलमानों में भी अपना जान माल और वक्त सब कुछ दिया। हज़ारों लाखों उलमा शहीद हो गए और आज ये मुल्क जैसे मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, ऐसे हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने, ईसाई भाइयों ने भी कुर्बानियाँ दी। ऐसे ही कुर्बानियाँ देते रहेंगे तो ये मुल्क हमेशा गंगा जमनी तहजीब का गहवारा बाकी रहेगा, नफरतें खत्म होगी। यही इसका पैगाम है। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी संकटात असलेल्या कुटुंबांच्या पाठीशी उभे असतात आणि त्यांना धीर देतात। त्यांनी त्यांच्या नातेवाईक कुटुंबातील सदस्य गमावलेल्या कुटुंबांना भेट दिली आणि त्यांना खात्रीही दिली। आदिलाबाद शहरातील विद्यानगर येथील पुंडू व्यंकट रेड्डी यांच्या निवासस्थानात भेट दिली आणि ज्यांचे नुकतेच आजाराने निधन झाले त्यांनी कुटुंबांना सदस्यांना भेट दिली आणि त्यांचे सांत्वन केले। निर्मल जिल्ह्यातील अनेक मंडळातील शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर सुकलेले या भाताचे ढिगारे साचलेले आहेत। मामडा मंडळातील सांगवी ते पोंकल आणि लक्ष्मण चांदा मंडळातील पोटापेल्ली येथे लक्ष्मण चांदा या रस्त्यावर पावसात पिके भिजू नये म्हणून ढिगाऱ्याभोवती माती टाकण्यात आलेली आहे। वाहन चालकांनी सांगितले की शेतकरी पिके विकल्यानंतर माती न काढता रस्त्यावर सोडत आहे, ज्यामुळे अपघातही होत आहे। अपघात टाळण्यासाठी रस्त्यावर ठरवलेली ही माती दगड काढून टाकावे अशी विनंती वाहन चालक आणि अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। उद्या मंत्रिमंडळ विस्तार, 3 किंवा 4 यांना संधी, मुख्यमंत्र्यांनी कोणाला कोणते विभाग द्यायचे यावर चर्चा। जिल्ह्यात बकरी ईद उत्सव, मशिदींमध्ये मुसलमानांकडून विशेष प्रार्थना, कंदी श्रीनिवास रेड्डी मुसलमानांना शुभेच्छा।
MRPS 31व्या स्थापन दिनाचे भव्य आयोजन करणार. नेत्यांनी जिल्हा प्रमुख नेते आणि कार्यकर्त्यांची विस्तृत बैठक बोलावली. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.